Sedam grama suvog kvasca razmutit ću u 230 ml mlake vode. Sada ću sjediniti suve sastojke. U činiju sipam 230 g raženog integralnog brašna. Dodat ću 60 g mlevenog semena lana. Dodat ću 50 g semena suncokreta, 50 g semena bundeve, 50 g susama i 30 g čija semena. Dodat ću soli, pola kašičice. Pa ću sve suve sastojke promešati. Dodajem razmućeni kvasac. Pa ću sve to sjediniti i umesiti. Dodat ću još malo mlake vode, jer svako brašno različito upija vodu. Prekriću činiju sa folijom i ostavit ću na toplom da narasta 60 minuta. I nakon sat vremena stajanja, evo kako izgleda naše testo. Sad ću skinuti foliju i malo ću ga samo premesiti. Za pripremu ovog hleba koristim tegle sa širim otvorom da možemo lakše da izvučemo hleb napolje. I sada ću skinuti ove zaštitne gumice. Tegle ću premazati sa uljem, dno i ovako sa strane. Stavljam testo u tegle i ovako malo pritisnete da izađe vazduh i tegle ću puniti do pola. Tegle sam napunila do pola i sljedeće što radim, obrisat ću testo koje je ostalo sa strane. Lepo sve da se očisti, da može lepo da se zatvori. Površinu testa premazat ću sa uljem. I ostavit ću sada ovako testo na toplom da odstoji 20 minuta, a u međuvremenu uključit ću rernu na 200 stepeni da se zagreje. I evo nakon 20 minuta stajanja otklopit ću tegle i stavit ću u vatrostalnu činiju i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 45 minuta. I evo nakon 45 minuta hleb je pečen. Sada ću na poklopac staviti zaptimne gume koje sam sterilisala 10 minuta u ključaloj vodi i sve radimo ovo dok je vruće. Zatvaram tegle i sve radimo dok je vrelo. Tegle okrećem na drugu stranu i ostavit ću ovako da se ohlade. I kada se tegle ohlade, nosite na tamno mesto do upotrebe. Ovako pripremljen hleb može da traje godinu dana i duže. I sad ću otvoriti jednu teglu da vidimo kako je ispao naš hleb. I evo isekla sam naš hleb. Pogledajte kako je fantastičan. Odličan je, izuzetno je zdrav
i ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!